EdukaSport ma' Anna Maria Gazz. Dan il-programm miġġub lilkom minn AIMS, l-Awtorità Maltija għall-Integrità fl-Isports. Insellem is-semmija kollha ta' RTK 103 u nilqakom għar-raba' programm EdukaSport. Programm li żgur naħseb issa drajtu sew il-format tiegħu fejn hawnhekk fl-istudios miegħi ikun hawn mistiedna illi magħhom niddiskutu suġġetti relatati mal-isport. Però tafu wkoll illi fl-ewwel parti tal-programm, fl-ewwel ftit minuti tal-programm aħna ngħaddulkom ftit informazzjoni dwar kif intom stess tistgħu issiru aktar attivi, kif tistgħu tinkludu dejjem aktar l-attività fiżika fir-rutina tagħkom ta' kuljum. Nixtieq ukoll li nkompli nirċievi aktar minn għandkom. F'daw l-aħħar 3 ġimgħat kemm ilu għaddej il-programm intom battunna wkoll l-opinjonijiet tagħkom, tajtuna wkoll xi suġġerimenti, kellna anke min issuġġerixxa mistiedna li jixtiequ illi jaraw hawnhekk, li jisimgħu hawnhekk fl-istudju u aħna nassigurakom li qegħdin nieħdu nota ta' dan kollu. Kif tistgħu tagħmlu kuntatt magħna? Ovvjament permezz tal WhatsApp number tagħna li huwa 7923810 79238103 u intom hemmhekk tkunu tistgħu tgħaddu s-suġġerimenti tagħkom. Fakkarkom ukoll li apparti fuq ir-radju intom tistgħu issegwu dan il-programm li jkun qiegħed jixxandar live stream fuq 103.mt. Il-programm EdukaSport, programm li huwa sponsorjat minn AIMS, l-Awtorità Maltija l-Integrità fl-isport u minn hawnhekk jiena nirringrazzjahom illi ta' kull ġimgħa jiddiskutu miegħi x'ħankunu qegħdin nitkellmu dwar dan il-programm kif ukoll jagħmlu kuntatt huma wkoll ma' mistiedna li jkolli miegħi hawnhekk fl-istudju. Fuq nota personali permettuli nirringrazzja wkoll lill-isponsor personali tiegħi EdukaSport ta' Raħal il-ġdid. Fl-ewwel parti tal-programm il-ġimgħa li għaddiet tkellimna dwar kif nistgħu nibdew ninkludu b'affarijiet verament żgħar li jista' jagħmilhom kulħadd l-attività fiżika fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Illum xtaqt ngħaddilkom 7 punti illi wieħed għandu jagħti każ qabel ma jibda jagħmel l-attività fiżika. Kif diġà semmejnielkom fi programmi oħra. Meta inti se tibda tagħmel attività fiżika b'mod regolari, importanti li tieħu il-pariri ta' nies esperti f'dan il-qasam kif ukoll pariri forsi tat-tabib personali tiegħek. U fil-fatt fil-qosor dawn is-7 punti li inti għandek tagħti każ huma l-ewwel nett l-istorja medika tiegħek. Jekk inti tixtieħu xi mediċini ta' kuljum, jekk inti xtara forsi side effects li qed iwasslu minħabba dawn it-tip ta' mediċini u inti dejjem għandek tgħaddi din l-informazzjoni kemm li trainer kif ukoll lil tabib tiegħek. Kif ukoll tagħti informazzjoni dwar kemm inti għandek stabilità, kemm inti għandek bilanċ. Ħalli dak li ikun jaf ukoll x'tip ta' eżerċizzji wieħed għandu jagħti. Is-saħħa tal-qalb tiegħek, jekk kienx hemm problemi tal-qalb anke fil-familja tiegħek jekk tbatix bi pressjoni għolja. Din hija mistoqsija fundamentali illi kull trainer għandu jsaqsi lil klient tiegħu. Wieħed jiġi mistoqsi wkoll dwar il-rutina tal-irqad ta' dak li jkun kemm jirnexxielek torqod matul il-lejl, kemm sigħat inti torqod, ħalli dan ukoll jkun jista' jibbaża il-programm tat-taħriġ dwaru. Ovvjament, x'tip ta' xogħol inti tagħmel. Huwa differenti xogħol li forsi għandek 8 sigħat, 10 sigħat li inti ħin kollu bil-qiegħda għal xogħol ieħor li forsi jirrikjedi minnu nnifsu diġà attività fiżika wkoll. In-nutrizzjoni, inti kif tiekol, x'tip ta' dieta inti qiegħed timxi magħha jew inkella x'vizzji għandek marbutin mal-konsum ta' ikel. U fl-aħħar nett ovvjament mistoqsija importanti ħafna inti għaliex qed titħajjar li tibda dan il-programm ta' eżerċizzju u attività fiżika. X'inhuma l-għanijiet? Titlef il-pis, tikkontrolla forsi ċerta kundizzjoni, tixtieq li tibda
xi forma ta' kompetizzjonijiet. Fir dawn huma kollha mistoqsijiet li inti aħseb dwarhom mur preparat ħalli kemm meta tmur għand it-tabib personali tiegħek biex jagħtik il-go ahead li tista' tibda l-attività fiżika kif ukoll meta tmur għand il-trainer, il-coach li se jibda jagħmillek dan it-taħriġ inti tkun diġà preparat għal dawn it-tip ta' mistoqsijiet. Ħanaddi issa però għas-suġġett tal-lum. Permettulu wkoll insellem lil Grech li huwa l-mistieden residenti f'dan il-programm u lillum magħna hawnhekk fl-istudio qiegħed naqaf minoranza Andy illum. Erba' nisa kontra wieħed. Fil-fatt illum se niddiskutu it-tema ta' in-nisa fl-isport. U bi pjaċir kbir għandi miegħi hawnhekk 3 persuni illi kull minnu midħla tal-isport f'Malta żgur illi jaf min huma. Nsellem hawnhekk lil Joanna Grech illi hija għal snin twal kienet player ta' table tennis, coach ta' table tennis ukoll kif ukoll parti mill-Kumitat Olimpiku Malti. Għandi miegħi ukoll lil Josephine Diaby li hija isem rinomat ħafna fl-isfera u fix-xena tal-basketball lokali u għandna wkoll lil Joanna Vassallo li hija referi tal-futbol, mhux tal-futbol biss. U xek, beach soccer u futsal u koll? Futbol biss. Alright, Joanna Vassallo li hija referi tal-futbol. Sewa, introduzzjoni żgħira minn għandkom it-tlieta għal benefiċċju tas-semmija tagħna. Joanna? Bosta snin kont plejer ta' table tennis kemm nazzjonali, kemm ma' klabb Taljan, kemm ma' klabbijiet lokali, u mbagħad kont sirt direttur fil-kumitat ta' table tennis. Dal-aħħar ftit snin kont ukoll technical director mal-International Federation, u mbagħad liħaqt segretarja ġenerali mal-Kumitat tat Table Tennis, imxejt għal Vice President wieħed mill-kumitati tal-Ewropa fejn dal-kumitat huwa ffukat fuq il-gender equality per se. U għarġajt ħirġ kandidat, għarraġaw saqsewni biex noħroġ kandidata l-4 snin li jmiss u currently jiena l-U Director tal-Kumitat Olimpiku Malti. Dak huwa in a nutshell minn 1980 sal-illum kif qed qegħdin. U nikkoċja table tennis kemm mal-Special Olympics u head coach tal-Special Olympics, u mal-klab tiegħi personali li għandna bħala VO nagħtu servizz biex nintegritaw kemm atleti ta' diżabilità, kemm atleti li jiġu hemmhekk biex jagħmlu qatt fiżiku u kemm ukoll għaċ-Champions League tal-Ewropa, ġifieri għandna programm sħiħ u mimli. So, Josephine. Jiena ta' tifel ta' 4 snin u miż-żewġa ili nilgħab basketball illum għandi 40 minn kelli xi 13 sena. Labt 13 sena professional basketball l-Italja, Slovakkja, Sweden u Franza. Captain tan-nazzjonal ta' Malta. Illum il-ġurnata nilgħab ma' Luxol. Minna ftit ieħor ħanibda nikkoach anke tfal żgħar waħdi, nagħmel sessions għalija bħala coach minn 4 sa 6 snin, l-età tat-tifel tiegħi bażikament biex ninvolvi ukoll. Dak bażikament. Ħajti bażikament xogħol, basketball u t-tifel. U inti parti minn Aims. Aims, eżatt, u naħdem Aims, eżatti. Sewwa. Eżatti. Joanna. Mela jiena Joanna Vassallo, għandi 31. Studjajt bħala teacher tal-PE, imma qatt ma mort nagħmel il-PE, għax kelli opportunità li nidħol f'aviation, kont għandi 8 snin, u spiċċajt nagħmel il-cabin crew kif ukoll il-piloti. Bħala karriera tal-futbol, bħala referini 10 snin, this is my 11th season. U from January 2024, tlajt international referee, so now I'm FIFA. And obviously from now onwards, isni qed nieħu l-karriera aktar b'serjetà fejn anka I resigned from my full-time job to focus mainly on my career because obviously it keeps progressing the more you work for it. So Sewwa, 3 mistiedna għandi interessanti ħafna u żgur li għall-benefiċċju tas-semmija se jagħtuna l-isport illum mill-lenti kompletament differenti, però illum ninsabu
2024, għadu relevanti li nqogħdu niddiskutu u nagħmlu programm tal-isport biex niddiskutu n-nisa fl-isport. X'taħsbu? Jiena nemmen li relevanti ħafna il għaliex meta ħan nitkellem għala Joanna Open, meta inti għandek il-Parlament tal-Governanza ta' Malta qed jagħmel il-kwota biex jidħlu n-nisa fil-Parlament, qed jurik kemm għandna x'naħdmu biex in-nisa jiġu iktar forward. Però jiena nemmen ukoll li bħala pajjiż imxejna baqanna fejn nimxu u meta inti bniedem jieqaf jaħdem huwa meta jibda jaqa' lura għax ta' madwarek jimxu l-qudiem u inti tkun bqajt status quo. Millek ikun hemm differenza ta' 5%, 10% bejni u bejn l-Ingilterra, l-Italja, Franza, jekk jingħad ħdimt biżejjed huma ħajmxu l-qudiem u dak il-5% ħarġa jiġik 20%. Mela inti ma tista' qatt tajt għamilt biżejjed u m'għandix għalfejn għamil daw il-programmi. Daw il-programmi huma importanti, daw huma il-programmi huma fejn ikun hemm dik it-tifla żgħira, dik it-tfajla fejn inti tajt ara dik waslet ħa nipprova nagħmel bħala u hi tiġi l qudiem u bl-abbilta tagħha tilħaq. Nagħtakom. Jiena naqbel fejn Joanna qalet l-improve jajna f'din is-sitwazzjoni, naħseb sirna ħafna ħjar minn qabel. Ma ovvjament għatmu bizzejiet, naħseb in-nisa dejjem fl-sport dejjem għandhom inqas attenzjoni. Naħseb iktar milli bħala sport in ġenerali. Naħseb fil-futbol jagħtu ħafna importanza lill-irġiel. Sa jiena basketball nilab, għandna programmi tal-basketball fejn kif nista' nispjega jagħtu mhux feedback. Il-percentage for il-showing view? Yeah, they show both of us. Kemmen, anka nisa. So, dak il-program 3-pointer. U jien ġili waqfuni nies jgħidu li rajtek, nibda ngħid id-lamila, saqasi ma nkun naf li dert u daqqa jgħidu li fuq l-isport. So, hemm bżonn programmi biex inkomplu nipromovu n-nisa fl-isport, imma naħseb to be honest, we improved a lot. Joanna, fil-qasam tal-futbol, nazzarda ngħid li, Josephine qalet jagħtu iżjed importanza lill-irġiel u veru, anke meta tara aħbarijiet tal-isport tara iżjed futbol tal-irġiel. Però nazzarda ngħid li barra minn Malta it-tfajliet Maltin qegħdin jagħmlu iktar suċċess, jiġri hawn numru sabiħ ta' tfajliet Maltin illi bħalissa qegħdin jagħmlu esperjenza barra minn Malta. Kif tara inti minn naħa tiegħek? Ifimni from their own achievements, they are showing that there is a way forward for women, especially in the role of a woman, għax illum il-ġurnata anka the purpose of life inbidlet, ma dix li l-mara bil-fors trid tkun id-dar u tgħix familja, but also if she has a career and she has the potential, għandha fejn she progresses and she fulfills what she wants in her dreams. Ġifieri minn dak l-aspett li anka pala mara, ma dix li bil-fors mara tkun il-mara tal-familja, però jista' ikollha wkoll il-progress fil-karriera tagħha, ovvjament jekk she wants that career in her favor. Fuq dal-punt, Josephine, Joey, insomma, aħna xogħol ngħidulha Joey. Tista' forsi tgħidilna ftit żgħira inti l-ġurnata tiegħek meta jkollok it-training. Pereżempju naf li s-sena l-oħra l-Luxol għaddew sal-finali kellhom il-playoffs u rebħu. U kellkom 3 lobiet fil-ġimgħa, sew? Kien eżatti. Tista' tispjega li mhux li insomma lil kulħadd. Lil kulment jisma' jkun. Kif kienet il-ġimgħa tiegħek? Bażikament fil-għodu rrid inqum immur għax-xogħol xorta. Nieħu t-tifel l-iskola bil-ġen sħiħ ta' fil-ħodu, un bad kif il-lessi mill-xogħol rrit niġri mur nippikjaħ mill-klab 3-16, by the way, ġili għamel sali 4-4 semmek, un bad rrit niġri l-estilu l-ikel, un bad jiġi r-raġel il-xogħol, jien indimit rrit niprofa, għax inti m'għandekx il-ħin tal-logħba biss, inti tkun fil-kort, għandek sija qabel. So mbagħad you make sure li tasal għax ħabba traffic, qatt ma taf kif inhu, imbiddel ma' raġel, immur l-logħba, nilab il-logħba, jekk nitlef immur id-dar indannata. Mbagħad jieħel kulħadd miegħekom. Mbagħad jibda xi ġlieda ma' raġel l-ewwel mbagħad jieħel naqgħod tifel ma' rasi, imma jekk kollox ikun sew tkun ħafna differenti l-istorja.
It takes a team. It takes a Yes, team. anka ġifieri dar, team. bażikament, tim ieħor id-dar, Tim ieħor. literalment, u sfortunatament, naħseb anka tad-dar it-tifel jissagrifika ħafna li ħin li ma jkunx miegħi jien xi kultant inkun sejra training nkun qed insuq u nibda inħossni guilty. Nibda ngħid miskin sakemm qed nilgħab jiena għax jien inkun ħirġa ġieli u jibda jagħmilli mami, don't go basketball. Dan qed jitlef ħafna ħin li jiena nista' nqatta miegħu. Ma for me it's difficult to just stop. And I think for him it's important to see me going. U eżempju li natu l-tfal tagħna L-tfal, wkoll eżatt. li inti alright, inti jekk forsi għadu żgħir 4 snin, eventually Mela. you will become his role model. U Eżatt. xejn ara l-mami tlaħħaq ma kollox, Eżatti, u l-mami tagħmel eżatti. xi ħaġa li hija healthy li għandha hija ta' Eżatti. benefiċċju. Ġifieri Eżatti. le, mhux qed ngħidlek tħossokx guilty, Eżatt. hija Le, xi ħaġa le, normalissima, normali normalissima naħseb, din. normali, Ma għax jiena anke naħseb nitkellmu. l-eżempju li nagħtu l-fatt li inti taħdem, li lu xorta tmur tippikja Eżatti, l-iskola, eżatti. eċetera. Ġifieri jiena naħseb dak huma lezzjonijiet tal-ħajja li Eżatti. għat-tifel eventually. Ħankompli fuq din il-punt. Però li nixtieq nżid ma di aħna inti qed tħossha diffiċli li ħallejt it-tifel, mort ix-xogħol, mort il-basketball, ħallejt it-tifel l-ewwel hemm bil-ġennu b'kollox. Imma meta inti tqis li fi żmien l-antik ir-raġel tad-dar bir-rispett kollu lejk kien joħroġ filgħodu. Immur għax-xogħol, immur il-kumitat, jew imur jittrejna, jew whatever, u jiġi u jisib it-tfal fis-sodda għax il-mara tagħha, il-mara x-xogħol tagħha kien mas-sink u tuħsib it-tfal. Illum qed nirrealizzaw li hemmhekk hija parti wkoll mill-igwaljanza li inti ir-raġel tiegħek ikollu jmur id-dar u jagħmel xogħolok. Anzi qed tgħinu. Eżatti. You know, da huwa punt pożittiv. Eżatti. Għall-ewwel darba dis-sena waqt l-Olimpjadi inti kontu hemmhekk u xogħol. Għamlu Child Care Center within the Olympic Village. Ma nafx ġifieri x'taħsbu fuqha. Very nice. Very nice. My opinion is split, ankor honest miegħek. My opinion is split also, but that shows you il-punt li għattien li r-raġel kellu l-autorita joħroġ minn barra minn filgħodu u jmur id-dar bil-lejl u s-sibit fall-lesti fis-sodda. Mentri l-mara ikolla biex tmur l-Olimpjedi tittija servizz biex tuħu t-tfal magħha. Eżatt. Dik huwa l-punt importanti. Naqblu. Però jista' jkun li kien hemm atleti l-ġiel ukoll li rridu jieħdu tfal. Għalfejn qed Jiena nikkonkludi jiena li minn ħaġa naħseb- jinfetaħ biss għan-nisa. I mean, Naħseb xaġa pozittiva minna hija li you are actually taking your kid with you to show him or her what can be involved in his life if they work for it and they want to become athletes tomorrow. Ġifieri, I don't see it as a disadvantage, anzi naraħħa xi ħaġa vera sabiħa xina kieku għandi ommi. Eżatti. Eħtuħu sem fl-Olympics għalija kienet xi ħaġa kbira, anke l-fatt li qiegħda ġol village għax għad min jaf x'atmosfera hemm ukoll, ġifieri tintaqa' ma' nies, tintaqa' ma' different cultures, so naħseb minna tieħu That is a ħafna posi- affarijiet li That is the positive side, but there is also a minus to it. What if you are preparing to go to a race and your child Got sick. gets sick Yes, that's and my you get the concern. call? How much can you focus? That is my minus. You are at the pinnacle of the Olympic Games. Ġifieri inti għamilt 4 snin. Inti għamilt 4 snin titrenja u tistinka u mbagħad on the day of jimmer dak it-tifel. Jiena- Jew tifla. jiena naħseb taffetwa lil missier ukoll, għandi inti missier. Yes, iva, definitely, imma inti 100 moħħok ħajtkun 100% U inti taħseb li l-om ħadċempel il-missir? 100%. U inti taħseb li l-om ħadċempel il-missir? Il-missier atleta wkoll u li. jista' jkun ukoll iva. Jien eżempju meta insifer nazzjonali dal-aħħar speċjalment li kiber naqra tifel, ikolli dik ix-xewqa li ngħid ir-raġel hija miegħi ġib hija magħna ġib il-karim. Just biex għalija support li huma jkunu hemm u it's a nice experience. Imma mbagħad eżempju di l-aħħar competition qed tielu imma f'moħħi kelli maybe better not because if he gets sick there I will not focus. U nkun naf li jkun hemm miegħu u ma xorta ħammur nindaħal għax ma jirnexxilix. Jiena naħseb tidħol imma l-aspett li you have to learn how to detach yourself, which you do, because kieku you wouldn't go to train or you wouldn't go abroad for a game. So naħseb minn dak l-aspett tista' toħodha li tgħid isma'. Jekk marat, x'ha tagħmel? I mean, you're not going to make him feel any better just because
you are giving him the care and attention that he needs. So, nemmen li għallin if you have help and support there, ma nafx forsi. Li kulħadd. If you learn how to eżat, mentalment tkun strong, I mean, so easy ma. Jiena mill-esperjenza tiegħi dejjem ħanitkellem. Your life changes, your priorities change completely. But it is how well you can balance those priorities. It's easier said than done. Truth be told, ġifieri jiena raġel palmet ġifieri minoranza hawnhekk. Però l-lum il-ġurnata raġel bil-fors. Ġifieri il-mara tibqa' ovvjament studjat tibqa' teħeb il-karriera tagħha. Però the male figure has to, ġifieri palma Joanna, sorry. It has to be divided, ġifieri the roles have to be divided, otherwise there's going to be no future in this. Nistgħu nitkellmu naqfu good governance issa qed insemmu ġifieri. Mela ippermetti li ħalli ngħaddu għal riklami għax wasalna eżattament fin-nofs tal-programm ħalli mbagħad neqilbu kemm xejn id-diskussjoni. Mela ħanaddu għal ftit riklami ibqgħu magħna nkunu lura magħkom dalwaqt. EdukaSport ma' Anna Maria Gazz. Dan il-programm miġġub lilkom minn AIMS, l-Awtorità Maltija għall-Integrità fl-Isports. Lura għal-programm EdukaSport fejn illum qegħdin niddiskutu n-nisa fl-isport flimkien mal-mistiedna tagħna. Nfakkarkom il-mistiedna li għandi miegħi fl-istudju hawn Grech bħala l-mistieden residenti u rappreżentant ukoll tal-AIMS l-sponsor ewlieni ta' dan il-programm. Għandna magħna ukoll lil Joanna Grech li hija isem rinomat ħafna fil-qasam tal-table tennis, Joanna Vassallo li hija referee tal-futbol u Josephine Diaby li hija player tal-basketball. Andy, fl-aħħar tal-ewwel parti tal-programm xtaqt li staqsi xi ħaġa dwar il-governanza u xejn. Mela, ħanaqra żewġ tliet sentenzi fuq xi ħaġa li qed jagħmlu l-Awstraljani bħalissa. Bl-Ingliż. Mela, Australia is leading the way. Having recently announced that from 2027, they will require all national and state-level sports organizations to have an equal split of men and women on their boards. Organizations that don't meet this requirement will be at risk of having their funding withdrawn. Mela, mistoqsija tiegħi hija lejn Joanna. Joanna, inti bħala amministratur ġifieri table tennis, local and international u MOC tieħdu ħsieb ħafna assoċjazzjonijiet hawn Malta. Din xi ħaġa bħal din tista' sseħħ Malta? Nistgħu forsi nispjegaw x'tifhmu biha governanza għal-qassamija tagħna. Ħanibdew wera, l-governanza huwa l-bord eżekuttiv li jkun qed imexxi għaqda sportiva jew varjes għaqdiet sportivi. Fil-każ tal-Kumitat Olimpiku aħna din 50-50, però il-requirement mill-IOC li nfittxu, nippruvaw nfittxu li jkun hemm 25%. L-associations mela, ħanibda niddefendihom ftit. Huma kollha taħt voluntary basis. Hemm ħafna dokumenti u various requirements ġejjin minn kullum kien. Kważi saret diffiċli biex issib biex taqqat kumitat. Aħna ovvjament nippruvaw dejjem bħala Kumitat Olimpiku inresqu l-bara li tiġi forward u tuħu parti minn daw l-associations. Infatti on the 4th of October għanna l-Gabriella Muller ġejja hawnhekk. We are proud to say li kellna nagħmlu cut-off għax ġew forward iktar minn 30 mara biex jitħdu daw il-kors, fejn il-kors jista' jattrezza l-30 mirruħ biss. U dan lan li ġebna l-Gabriella Muller fejn il-Presidenta tal-ITTF. She's a professional coach from Switzerland to help women come forward for leader positions. Jiġifieri il-parti tagħna tal-Kumitat Olimpiku qed nippruvaw nagħmluh bħala Women's Commission, insellem il-Chairperson Dr. Luciana Tard li rnexxilha ġib persuna bħal dik ġewwa Malta u tagħti tal-kors. U jkun hemm iktar follow-ups warajh. L-associations huma kif għadna tant hemm paperwork isir illum li huwa diffiċli anke kważi daqqat kumitat.
Għanna kumitati fejn qed jiġi immexxi minn nisa biss qed immorru tajjeb ħafna, nsellem il-taekwondo. Għanna kumitati bħal karate li huwa bilanċjat bejn nisa u irġiel, u mbagħad għandek kumitati fejn għandek mara waħda jew żewġ nisa out of 10 fejn il-bilanċ mhuwiex tajjeb kif nixtiequ. Mbagħad għandek kumitati oħra fejn huwa biss irġiel biss. Issa jiena nemmen ultimately kumitat għandu jiġi elett bl-abbilta u mhux bis-sesswalità. Però meta tħaltin l-ewwel darba fi kumitat ta' table tennis director, just a simple director, kont ġejt iffaċċjata bi bord ta' irġiel fejn qalu li isma' t-teja tem wara tista' tibda tagħmel it-te. U jiena dort fuqhom dak li ħin stess qatlu ħadd ngħid sokkor bil-qalib tal-bot. Jekk jogħġbok għamilili. Jekk jogħġbok ma kienx jafu eżatt. I was always the quiet person, but I always spoke my mind. And where I made a mistake, I am ready to say, listen, I made a mistake, jaraw kif ħan irranġaw. Ija il-fatt li rridu li n-nisa jidħlu fil-komitata, pero jina nemmen ħafna wkoll bl-abbilta. Imma rrid nemmen irrid insaqsi lill-irġiel hawnhekk fejn minn flus ta' irġiel iftħu l-bibien u aċċettaw l-idea ġodda u l-idea tikbar. Tinsewx li l-popolazzjoni ta' Malta jekk hija 100 persuna u qed taċċettaw biss dak il-50%, inti qed tuża l-50% potential li għandek. M'intix qed tuża l-100% u tesselektja aħjar. Super. Joanna, inti referi tal-futbol, ġifieri ambjent li huwa dominat żgur mill-irġiel, anki fil-grounds, ġifieri orajt, ikun hemm nisa li jattendu bħala spettaturi, però l-maġġoranza nudin qogħdu neħbew wara subha l-istatistika hemm li jkunu l-iktar irġiel. Kif tħossok inti u ħirġa nafu wkoll li diġà qiegħda tkun bħala raba uffiċjal waqt il-lob tal-kampjonat Premier, ġifieri. X'inhi l-esperjenza tiegħek? Fin bħala esperjenza jiena growing up dejjem kont imħalta mal-boys, jiġifieri jiena li raġel u mara hija l-istess ħaġa. Kif qalet Joanna, jiena nemmen li meta għandek professjoni m'għandekx tiddistingwi persuna mis-sess tagħha, però mill-abilità tagħha. Ġifieri jiena xi nidħol ġo ground ma noqgħodx ngħid isma' għax qiegħda fil-kampjonat tal-irġiel jew tan-nisa. Jiena noħroġ fil-ground u there it's a women's match or a male's match, fully focused, and it's like a final each time, jew jisom tawni jenna fi Champions League fidejja tifimni, għax inti jekk ħatoqgħod toħodha anka bħala il-level tal-futbol, m'intix ħatati 100% tiegħek. So every match is important because depending on your decisions or anka the way that you manage the match, it can obviously outcome the result or the impact on the match. So that is my experience. Tkun ir-reazzjoni tal-players. Fimni, naħseb illum il-ġurnata li inni 10 snin drawni. Drawk, sewa. Għaxana u koll, it depends on the style, on the character of the person, ġifiri by time, minni xet nejdak li dejjem kont perfetta xina, once again, I mean, mill-izbalji titallem u jekk ma tirriflettix fuq dawk l-izbalji għat ma tista' tikber. Li għatat dirit namel, ġifiri l-affarijiet għat minti the best of your best. There is always room for improvement. Ġifiri, minn dak l-aspett taħseb jiena ġejt aċċettata f'ċertu lobit. Kollok challenges sakemm ovvjament you find your own ground, speċjalment jekk pereżempju issa li qed inkun fort official u għada pitada forsi nibda nirrefjaw wkoll il-Premier, ħajkun hemm naqa until they gain the trust in you and whether they can, you know, see you as a professional official. Għaġobni semmejt punt illi jaċċettaw l-istil tiegħi bħala referi, x'tejt biha dik il-kelma. Kulħadd għandu stil fis-sens fejn joħroġ il-karattru. Għaxan it's all about decision making. So the way that I decide on certain things, all right, black and white hemmhekk qiegħed. Lot of the game kulħadd jista' jkun jafhom, but it's how you implement them in the match. Tifhimni, ġifieri what is the match expecting? What are the supporters expecting? What is the team expecting? Fimtu ġifieri jitlu ħafna technical involvements li it's all about critical thinking, tifhimni, and what you accept and what is your tolerance level. How the way that you go about with a player.
Iġifieri anka pereżempju jekk jiena jien naf ma dal-plejer naf li jekk ħanitħaqlu jew pereżempju nieħdu naqa' easy, naf li forsi I can gain him on my side. Aħjar mill-immur u ngħidu isma' li tersaqx lejja jew li tkellimnix qed tifhimni għax imbagħad toħroġ ċertu arroganza. So you have to also know how to handle characters as well, għax inti certain behavior, certain dak kollox. It's all different. Fakkarni fit-teacher fil-klassi, tfal, ċertu tfal mis-seba joħdulek. U oħrajn illi titkun naqra sewa. Andy, yes. Mela, kemm again ninsaqsi għax daw l-affarijiet ma tantx nitkellmu fuqhom. Inti issa bħala ġifieri referee, kien hemm momenti fil-karriera tiegħek li jinnaf meta kont kien hemm logħba ġifieri high stakes, jinnaf kien hemm xi kummenti mill-players, mill-coaches, anke ovvjament mill-spectators ukoll li affettwaw b'xi mod? Ħanejdlek, ċertu kummenti ħajaffettwawk x'inqada bħalma jien naf tuħu żball f'deċiżjoni jew inti minn għalik rajt mod jew forsi wara mbagħad tmur id-dar u tibda tgħid dal-penalty pereżempju kif immissjajtu jiena għalfejn ma kontx qed hemmhekk. I mean, imma dak il-ħin inti you have a match, it happens on the 20th minute, if it happens for all your match, you have to keep your game mind focused, qed tifhimni, ġifieri you have to be very, very strong. Jiena li tallimtu huwa I detach my emotions, speċjalment jekk jiġu pereżempju minn xi supporters, nipprova noħodhom biċ-ċajt, u kważi pereżempju ċertu kummenti pereżempju jekk ikun għaddi kemm saffartu l-ballun mhux jagħti play, ġieli anke pereżempju mal-President ngħidlhom smajthom pereżempju x'qalu or whatever, smajt pari, inti tipprova toħodhom. Ma nismawhomx fuq it-television. Tipprova toħodhom with a pinch of salt, qed tifhimni l-affarijiet għax hekk ħatmuru ħatħallihom jaffettwawk. Then it will affect the rest of your decisions for the rest of the match u iktar ħatwaqqa l-logħba fuqek, jiġifieri mentally you have to be very, very strong and you have to have, I think, a sense of humor li inti forsi toħroġ minna u dejjem tara l-positiv minna. Kellek xi forsi kollegi li għaddew minn xi ħaġek? Ifimni, kelli u qed ngħidlek anke jiena forsi ta' ġifieri mhux qed ngħidlek imur id-dar u nkun okej. Verbal abuse aħna qed nitkellmu waqt il-logħba. Jkun hemm ovvjament verbal abuse dak xi kultant ma tistax twaffqu, ovvjament jekk ħajkunu uffiċjali li huma part of the game, ħatuħu azzjoni, qed tifhimni. Però again, tituża wkoll moħħok għax jekk smajta għand biss mod u jekk smajta u kulħadd semaħħa mbagħad mod ieħor qed tifhimni, ġifieri u mbagħad it all depends on how you would take the action. Ġifieri if you take the appropriate disciplinary sanction tipu għalija l-affari, hemmhekk ħaturi that this is your personality li isma' taqbis li ġdallajn jew inti ma tistax tagħmel li trid bija, tifhimni. Pero going to your question, I mean, tmur id-dar, m'intix ħatkun okay, ħatibqa' taħseb, jiena li nagħmel nirrefletti għalfejn forsi ċertu kummenti saru, x'għamilt jiena that led to people's perceptions. That is a professional mindset. That is a professional mindset. Social media tara? Ma tantx nipprova I exclude myself from it, to be honest, because obviously meta jiġi għal certain social media jiena nemmen li anka meta kont żgħira we didn't need this. Ċiri jena, I all depend on my own personality, kemm jena strong, u I mean, I can't control people's minds, how they think about me or how they perceive my decisions or whatsoever, pero nemmen li xorta I am with an open mind, li nejt isma jekk ċertu kommenti forsi saru jew għandek ċertu opinjonijiet, ħanaħseb fuqhom, I weigh everything and I see what can be done in the case that obviously there needs to be an improvement or something that I can do better from my end. Kemm hawn referees hekk għall-kurzità, referees nisa f'Malta? Mela, f'Malta qegħdin 5, għandna waħda minn Għawdex, għadha żgħira, she's still going on forward, Paula. Stefania Bonnici, dika tagħmel ukoll futsal u beach soccer, she's a FIFA beach soccer. U tlita l-oħra għadhom jibdew, so they are still in the recruitment system li ovvjament we are still need to be exposed with them, tipo xanka now they start to group us up u jkonna l-lob maħħom ħalli anka huma jġibu l-esperjenza minna wkoll, ġifieri. U rġiel għandna dejja kemm hemm irġiel referees? Naħseb around 150 if I'm not mistaken. 150. Iva, qed ngħid il-kulħadd qed ngħid. Ġifieri we're still far away from. Ekku. Josephine, xtaqt tinsaqsik ftit, l-esperjenza tiegħek ta' meta labt basketball barra minn Malta. Kemm hi differenza?
Mela, differenti, ħafna. U hemmhekk kont tilab biss. Professional basketball. taħdem Forsi jew kont tisli- nagħmel coaching ġo xi Okay. skola jew hekk, ma Ma dejjem xorta basketball. Yes. Ifhem differenti ħafna l-fatt li ma tridx tmur għax-xogħol diġà biżejjed. Kont inqum filgħodu bil-kalma kollha. Nieħu breakfast immur training, nerġa' mmur lura d-dar, norqod xi satej wara nofsinhar. Mbagħad inqum nisnekkja nerġa' mmur training, kollox bil-galbu, blar kif tiġi għaw tibda r-rax tal-ħajja, totally different. Naħseb din ukoll hija meta tgħix dik il-ħajja, naħseb għax inti hawnhekk ħin kollu għaddejja, m'għandekx ħin biex tieqaf, meta tgħix dik il-ħajja għandek ħin għat-terapija, għandek ħin għal-mistrieħ, għandek ħin is-sajja li kell mhux li ssib jiġi quddiemek taqbad u tiekol. Il-fatt li għandek il-ħin tistrieħ diġà biżejjed. Kont nitrejnja darbtej kuljum, ġini anka tlieta, l-lob fil-weekend li kien dejjaqni meta kont barra x'ovvjament tkun qed tilab ma f'kampjonat ħafna kbar minn Malta, so għandek it-traveling, dak it-traveling ġiri jekk ma tkunx imdorrija jaqtak minn saqajk. Jiena ġiri kont l-Italja kellna 12 hours drive. Oh my God, u trid tilab eżatt wara. Skont flima tim tkun, flima diviżjoni tkun, dawn l-affarijiet jiddependu minn dik is-sitwazzjoni, skont flima sitwazzjoni tkun. Imma xi ħaġa sabiħa ħafna, trid tkun self-disciplined, dik l-iktar ħaġa importanti naħseb. Once li atleta mara tispiċċa mill-karriera tagħha, kemm jeżistu l-possibilitajiet u l-opportunitajiet hawn Malta li anki jidħlu fil-qasam tal-coaching, per eżempju? Jiena naħseb li din il-domanda hija tiġi mill-individwu. Inti meta l-aħħar darba li lab tal-Malta kelli 42. Min ta' 40 kont diġà qed nibda ngħin l-tfal jikkoachjaw, bdejt immur għal coaching courses, inti tibda tħossa il-differenza mindu tlaqt mill-senior team mill-83 għal 42 tibda I peaked in the 90s, il-late 80s, 90s, mbagħad lej l-aħħar 2007 tibda tħossa li ġejja, ma l-inti tibda taħsiblu. You have to make a decision 2-3 years before, tibda tajt jiena player stop, jew I want to give back lill-association what they gave me. And tiġi automatika nħossa bdejt napplika l-coaching courses, bdejt nibda nallem ftit nejn il-coaches il-kbar iħarġu l-żar. U automatikament it's a pathway li tibda ssib ruħek qed taqambat bdejt ninteressa ruħi fuq il-governanza tal-association. Bdejt inkun imbagħad rid noħroġ għall-international committees. I wanted to be a technical part of the technical team of the ITTF. Infatti jiena kont waħda li kont mort niċċekkja d-dawl ta' Beijing għall-Olympic Games għax kont edha fil-World Championships u fil-Board Management u kellhom ibidlu d-dawl kollha ħabba fija għax ma ċettajtilhomx. Yes, and the Chinese had to change every bulb in the hall. U inti ma tistax tidħol iċ-Ċina issa probably. Ma restawx. Le. They took it seriously, they saw the beggar that didn't flick the way it should have flicked, and that's it. I mean, it does not work. And jiena niftakarni wkoll fil-Commonwealth Games kont edha full board ukoll fejn l-Empire ma setax jieħu deċiżjoni, ir-referee ma setax jieħu deċiżjoni u taqa' fuq it-technical director u kelli sort of night the ball touched the edge and not the side. And that meant a bronze medal in the Commonwealth Games for Korea in Japan against Japan. And you see a 4,000 l-Azja mitlufa Pero għana mannix il-videoing bħal futbol u meta raw fuq il-video raw li jina ħadd id-deċiżjoni li kienet it-tajba. U jina mint li dikija d-deċiżjoni, ġifri dawn huma deċiżjonijiet fejn meta tkun plejer u tibda u tħossok il-karriera tiegħek qed tispiċċa u tagħti lura u tibda tinvolvi ruħek
u jkollok interessi kbar li tmur korsijiet seminars tan-nisa, kont ukoll dħalt fil-commission tal-Women's Commission tal-Kumitat Olimpiku għadni magħhom. You want to give service and it comes within. Għaw atleti li they pack their boots u jifqu hemm. Għaw atleti li ma jistawx jagħtu, m'għandhomx dak it-talent and they move on to another job. But I felt that I can educate, I can help, and I can be an administrator. So, yes, this is the pathway I want. Wasanna lej għall-axħar mistoqsija li xtaqt komment minn għandkom kollha bħala sportivi li tgħixu hawnhekk f'Malta x'taraw li hija l-akbar problema li forsi stgħu tiltaqgħu magħhom u forsi x'jista' jsir b'mod differenti. Fil-qosor ovvjament għax wasanna wkoll biex nagħlqu. Mela, nsejbda? Endi qed iħarġlik. Le, ma jiena m'għandix biżejjed ħin. Inti ħaderġa tiġi magħna. Mela ħanibda jien, ħaninaqat ma' Joey li għadha kemm tajt li kienet tilab l-Italja, kellha kollox ippjanat whatever. Jiena peress li ħafni xjaħ minnek, kont nilab l-Italja wkoll, kont nilab Latina Ruma. Il-setup li jkollok il-coach tal-physical, il-coach tal-nutrition, il-coach tal-teknika u tal-tattika u li inti għandek program weda relaxed, mifukata u inti s-sixth form emmek u koll, għax kont mort ħafna ilu, ġifri 85 somewhere there. Umbat tiġi Malta u l-klab għalmenu l-sport tiegħi, irrid immur normali għandi sija u nofs, irrid immur normali mwejjed, inżarma l-mwejjed, nagħmel il-warm-up, nagħmel il-training. It is tiring. It is tiring and it is too much of a short time. Il-facilities Malta żidna ħafna, m'għandix nikkomplejn għax vera il-stadiums, indoor, outdoor, swimming pools, whatever, żidna, però nixtieq nagħmel appell li l-iskejjel kemm tal-istat u kemm tal-privat jiftħu iktar il-bibin tagħhom biex iġelu l-isport isir eżatt wara l-iskola u hemmhekk nistgħu naqbdu il-kadets, iż-żgħar, il-babies mal-ewwel u ndaħħluhom fil-curriculum. Hemmhekk tkun il-futur tal-isport fejn aħna ħanikbru. Għax aħna rridu nibdaw mill-babies. Ma nistgħux mort id-dar, mużew privat dan armajt il-mejda ma tistax. Inti l-iskola spiċċat fis-satej, għandek satej training ta' various sports. Mbagħad hemmhekk nibdew naraw ir-riżultati kbar u għamilna riżultati kbar u jistgħu jkunu ikbar. Josephine? Naqbel kompletament ma li qed tajt Joanna, inti tfal wara xi sitt sigħat bil-qiegħda, they need to move. Issa billi ħanġibu d-dar it-tifel u joqgħod jilgħab waħdu mat-toys quddiem it-television. Naħseb tagħmel ħafna sens li qed tajt u various sports and then you start assessing children like you can say this one would be good. Identification huwa suġġett li nixtieq li jkollna l-opportunità jiġi esplorat anke waqt xi programmi għax interessanti intom tnejn li intom semmejtu various sports. Ħafna tfal illum il-ġurnata għax intom qedtu jmorru d-dar speċi illum hawn ħafna tfal li huma membri ta' clubs u nurseries eċetera. Però jispeċjalizzaw mill-ewwel donnu fi sport wieħed sa minn età żgħira ħafna. Ħan interrompik mill-istudju tal-U Director tal-Kumitat Olimpiku Malti, l-istudju li minna mal-barranin till the age of 16, a child should at least have 3 or 4 sports within his life. Ħani kwota li kien qal il-Technical Director tal-Awstralja, if there's a coach, female or male, that comes to me and tells me he has an 8-year-old and is a world champion, take away his job, għax ma jafx x'inhu jgħid. Għax int by the age of 13 dak forsi biddillek l-sport. Għalhekk inti tittati meta jkunu qed jagħmlu sport, let's say jinnaf ħansemmi basketball, inti meta tajt ħatibat it-tifel tiegħek basketball, speċjalment ta' dik l-età meta jkunu għadhom żgħar l-iskola, ħansemmi jinnaf from 4 to 10 years old. You need to make through the game of basketball they need to learn other stuff and have fun. It shouldn't be a one sport thing. Fundamentals. Fundamentals mixed with different type of sports.
Fatti jina ħansaqsi l-Gvern ta' Malta, l-Education Department, jajtina informazzjoni l-iskejjel tal-Gvern x'għandhom bħala equipment, x'għandhom bħala facilities biex aħna nkunu nistgħu forsi nibdew ngħidu isma' 4 associations morru din l-iskola. Intkom morru di għax għandhom hekk għax inti tkollok il-facilities. U hekk nużaw il-mudell tal-Amerika fejn after school u tal-Spanja, after school they do that 3-4 sports. And then we start picking talents here and there and mixing up. Punti ħor li ħorġ tajjeb ħafna minna dil-biċċa tax-xogħol hija li għadha bitgħadu kulħadd irid jaħdem. So you have to go to work and then go for your training, which all of us do. U minna dix taqt noħroġ punt ukoll li having a full-time job and being at a level li you are at an international level or at a professional level, it is very hard. Ġifieri għanna the issue of having, for example, workforces li they do not support people who are in sport. Li dik hija xi ħaġa challenging ħafna. Per eżempju, jenna forsi anka jkun hemm xi reduced hours or whatsoever, jkun hemm daqsxejn iktar affarijiet li huma essenzjali għal min jixtieq jieħu l-karriera tiegħu at a level li jixtieq ikompli jikber għax this is a career that keeps progressing. In my case, for example, as a match official, għandi fejn immur. And the moment li I saw isma, ġejt appuntata tournament, ġejjin bl-issues, jew irtuħu mill-leaf tiegħi, I have no issues uħu mill-leaf tiegħi, kont l-sari anka unpaid. Imma because it's from my end, mhux kulħadd huwa lest li jagħmel dawn l-affarijiet. U għalfejn għandi nasal f'punt fejn jiena qed nirrepreżenta lil pajjiż tiegħi, I am made to do this, jew irid ngħaddi minn ċertu stress li jiena wasalt that I resigned and I said as long as I have money to pay my loan and money to pay my food on the table, I'm okay, laqwa li nara dal-investiment ħajkompli jikber u naraw fejn ħatoħodni fil-futur. U da kumment ukoll jiena nara ħafna fl-edukazzjoni, fl-institutions edukattivi wkoll, ġifieri jiena ikonna studenti li huma atleti li jgħidu li jiena ħajkolli nitlef dak l-ammont kbir ta' lectures jew ma nistax nagħmel l-eżamijiet għax jiena għandi naħseb lezzjoni sabiħa li forsi stajna tallimna miż-żmien tal-pandemija kien li llum jeżistu l-online, żurlhom hawn min jagħmel degree sħaħ. Online, ġviri għalli xina m'għandix nirrekordja lecture u nibata l-istudent, u mbagħad l-istudent atleta għandu jkun responsabbli biżejjed li jara dik il-lezzjoni, imma dak huwa topik ieħor. Topik ieħor nagħlaq fuq. U narwaw għax it-tekniku żgur. qed jagħmilna sinjali. Ifhem, illum il-ġurnata hemm pereżempju il-flexi scheme għall-atleti. It is private for private entities and it is for public entities as well. Ġifieri dawn jista' jieħdu up to, I think there are a certain amount of hours that they can take. It depends on your sport, on your ability, on your ability as well. I want to add, għana minna criteria as matrices li mux any Tom, Dick and Harry can do it. If you are an international result person, you can apply for the flexi scheme and then there is the process. There are things in place for athletes. Pero my question is this. Jiena per eżempju ġej mill-athletics. So, Josephine, basketball, table tennis. Inti qatt mort training minn our coach? Inti qatt mort titrain minn our coach? 60% at a professional level. At a professional level, meta kont mill-lab mal-Italja kelli erba' il-flexi scheme taħdem għall-atleta. By the way, il-flexi scheme, it's not for a team. It's not for an individual sport. And what Andy is trying to say, your coach is not Iġifieri il-coach jekk jiena mort training, jiena nibżan il-coach ma jisa, jiena kont nagħmel long jump. It's very technical. As in, nista' mur il-gym fil-għodu, but doesn't make sense. Iġifieri something needs to be done for the coaches as well. U mhux ħanerġa' ninsisti fuqha l-amministraturi. L-amministraturi m'għandhomx. Insomma, food for thought, għal darbohra. Next time. Grazzi lilkom il-koll li kontu maħna unnek fl-studio, grazzi lilkom is-semmija li segwejtu għal darbohra dan il-program, nirringrazzjaw koll il-tekniku li juhu xsib dak kollu li kun qed jiġri hawnhekk fl-studio. Jien nagħmel appuntament magħkom għal pallum ġimgħa fl-istess ħin sa dan it-tant, grazzi mill-ġdid u nsellmilkom. EdukaSport ma' Anna Maria Gatz. Dan il-programm kien iġġub lilkom minn AIMS, l-Awtorità Maltija għall-Integrità fl-Isports.